तम पेटरे मो पिला बढ़ुची हा 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 तो शिवाडाल जे तखलड़ा इचो करू जे तो पिलारो मां होय बेली कह ए तखलड़ा तागर सागराज रो प्रेमी खली दिया और पछन मान ना कोन पछन आको असु आसो बंकी काई छिरा दास आको तो जाना नहीं से गयो विपद कथा इन जाऊ तो बात आसे नहीं सुनो छाटी भी होली मु क्या पूरा किछि मजे रे किछि दिन जाऊ ऑप्शन में जाऊ ना ए सुनो तमे दक्षिण गरण को प्रेम करी छ एक्शन काई हो त तमे कोन मु मु आबो चुपचाप छिड़ा उन कोन पत्र या तमे दक्षिण गरण केलु जो काई सेता वाला त काई इंदी पेलिलोनी देखु के हा ना बोला एबे नगा तमे दक्षिण गरण प्रेम करी छ भलो पाई छ एले दक्षगणा विषय तमे किछि जाने ना ए दक्षगणा आज तुमको जोड़े दबो ए दक्षगणा कोन ए देखो ये दक्षगणा रो असल रूप मामू
समर पड़े बोलो आगे दुर्गा सरी की थोड़ा और ते उठा धमाल दिला बस ये वो भांजी विश्व रूपा समुद्र है ये नीचे बाहर है नीचे भी इंटरव्यू लेवे आगे नमस्कार भांजी ମୁଁ ବାହାର ଗେଟଟା ଦେଇ ଦଉଛି ପୁଣି ଛଡ଼ା କିଏ ଅଧା ମାଲ ପଛେ ଆଉ କିଛି ହବନି अच्छा तुम नाटा अजय प्रधान न्यूज़ पेपरটা ভালো করে পড়িଥିବ নিশ্চয় आगे দ্যাটস গুড শুনো মতে ম্যারেজ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ତମକୁ ମତେ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ बाहाघर दुईटी पवित्र आत्मार मिलन से कोर्ट रे हो मंदिर रे हो बा मसाली रे हो मो आपन प्रस्ताव रे राजी ओके कंडीशन नंबर 2 मुझे दिन पर्यंत चाहिए तुमको आम करे माने ससुर घरे रहइबा को पड़िबो अखालसी मैडम आपन करे ए प्रस्ताव रे भी मो राजी दरकार पड़िले तुमको प्रभु भक्त भଳି मोर सब आदेश पालन करबा को पड़िबो मैडम लोके बहुत ऐसा पसा को जणा पड़ुची गरीब घर रो पुआ निश्चय जे निज भौणी को भलो घर भर देखि बियाह दबा पई निज स्त्री रो ओइठा खाइबा को राजी निज स्त्री रो गोड़ मोड़ीबा को राजी से बड़ी जुवक को मो भगवान को अधिक सम्मान दिए बाबा तुम ना कौन अजय वाह बहुत सुंदर सबे जेमिति तेणु मु तुमको मैरिज करबा पई राजी किंतु बाडो माने कदे बेदी तु जीवा पूर्व मु किनिथिबा कुकुर रा मु वफादारी देखिबा को चाहे एबे मोर समान ना तुम कुकुर आबो मो पछरे बुलिबो कौन मो कथा राजी राइट किते छोट कथाटा को हम किते बड़ करी कहउछथि सेतरा शिविराजा अपतु को बंचेवा पाई जाई निज देहरु सबु तक मांस छंचान को दे देथिला मु कम परिवार पई ए सामान्य टिक त्याग करि परिबिनी ए देखु मैडम आपन का कथा रे मु कमिति कुकुर हेली साया
ରକ୍ଷକ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କ'ଣଟା ହଉଛି? ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଣ୍ଡଟା ତୁ ତ ଏତିକିରେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛୁ। ତୁ 16ଟି କି ଡ୍ରଗ୍ସ କଲୁ? ତୁ ମୋତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ? କହ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହ। ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କରିପାରିବୁ? ହଁ ମା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କରି କରିପାରିବୁ? ଆରେ କହିଲି ପରା କରିବି ମୁଣ୍ଡ କରିଥିବି। କରିପାରିବୁ ତ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଜଣକୁ ମାରିଦେ। ମାରିଦେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଜଣକୁ ଧର୍ଷଣ କର। କରିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ତୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତୋ ମାଇକିନାକୁ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ମତେ ଦବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ରାଗି କେହି ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ତ ରାଗି ଯାଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି କାହାର ଖରାପ କରିବି ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ସେମିତି ତୁ କରିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ଷର କେମିତି ଇଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆରେ ବେଶୀ ନହ ତା ଗାଲ ଯୋଉ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ରାନ୍ଧୁଛି ତା ଗାଲରେ ଗୋଟେ କିସ୍ଟେ ଦେଇପାରିବୁ? ଆରେ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ କିସ୍ଟେ ପାରିବି ପାରିବି ୟାର ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦୂରେ ଟିକେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁ। ତୁ ଯଦି ତା କିସ୍ଟେ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ। ପଣସ ଖାଇବୁ ତୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡର ଅଥା ବଡ଼ ହବ। ଏ ଦକ୍ଷ ଗଣନା ଖାଲି ଦେଖିବ। ଦେଖୁଛୁ କାମେ ଲାଗିଲା। ତମ ନାଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଧରି ନିଅ ମୁଁ ତମର ଜଣେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନ କି ନ ଚିହ୍ନ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହିବି ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କହିବ ତମେ? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟିଆ କଥା। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଷିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରିବ ପୋଲିସ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆସ ଆରେ ଆସ ଆସ।